রক্তদান মহৎদান এই স্লোগানকে সামনে রেখে সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে শনিবার এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সদর মহকুমা শাসক অফিস প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার, অতিরিক্ত জেলা শাসক অসিত কুমার দাস এবং সদর মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস সহ অন্যান্যরা। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক বলেন, রাজ্য ব্লাড ব্যাংকগুলির জন্য স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে এগিয়ে আসতে রাজ্য সরকার আহ্বান করেছে। একই সাথে রক্তদান শিবির সংগঠিত করে জন আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজকের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারীরা আগামী দিন এইভাবেই রক্তদানের উৎসাহ বজায় রাখবে, যাতে ব্লাড ব্যাংকগুলির মধ্যে রক্তদানের চাহিদা পূরণ হয় বলে জানান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক। हमारे त्रिपुरा सरकार ने आह्वान किया है कि जितने भी हमारे ब्लड बैंक्स हैं इसमें स्वेच्छा से किए हुए रक्तदान की संख्या को बढ़ाया जाए और सभी नागरिकों को एक जन आंदोलन के समान इसको जोड़ा जाए। और इसी जन आंदोलन के उपलक्ष्य में आज एसडीएम सदर ऑफिस में सभी कर्मचारियों संघ ने, साथ ही साथ मर्चेंट एसोसिएशन एवं बूथ लेवल ऑफिसर्स और सिविल वॉलंटियर्स के थ्रू एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये न केवल रक्त की पूर्ति को पूरा करेगा, परंतु समाज में एसडीएम सदर के ऑफिस की एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका प्रतिबंध है, उसको भी दर्शाता है। खासकर जो हमारे कर्मचारीगण न केवल। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।